بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والطول ومنن العظام الذي هدانا للإسلام وأسبغ علينا جزيل نعمه وألطافه الجسام وكرم الآدمين وفضلهم على غيرهم من الأنام ودعاهم برأفته ورحمته إلى دار السلام وأكرمهم بما شرعه لهم من حج بيته الحرام ويسر ذلك على التكرر الدهور والأعوام وفرض حجه على من استطاع سبيلا من الناس حتى الأغبياء والطغام. أحمده أبلغ الحمد وأكمله وأعظمه وأتمه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وإذعانا لجلاله وعظمته وصمدانيته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى من خليقته والمختار من بريته صلى الله عليه وزاده شرفا وفضلا لديه. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الحج أحد أركان الدين ومن أعظم الطاعات لرب العالمين، وهو شعار أنبياء الله وسائر عباد الله الصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن أهم الأمور بيان أحكام وإيضاح مناسكه وأقسامه وذكر مصححاته ومفسداته وواجباته وآدابه ومسنوناته وسوابقه ولواحقه وظواهره ودقائقه وبيان الحرم ومكة المكرمة والمسجد والكعبة وما يتعلق بها من الأحكام وما تميزت به عن سائر بلاد الإسلام في كل مظهر من مظاهر الحج وفي كل مجال من مجلات تتجلى فيه العبودية لله، ففي آداء الشعائر والتلبس بالطاعات ومن تجرد عن الثياب وحصر عن الرؤوس وفي الطواف بالبيت واستلام أركان وفي موقف عرفات ومزدلفة ومنى في ذل وخضوع وتضرع وخشوع وفي رمي الجمار والذبح أو النحر وما إليه في جميع ذلك مظهر العبودية لرب العباد وبارئهم وإفراد له بالعبادة وحده دون سواه.
تلك العبودية هي سر علة الوجود وهدفه الأسمى. قال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والأصح أن المبرور هو الذي لا يخالطه مأثم، وقيل هو المقبول. ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي. أمبي الله تنو أمبي بركة أندبا ماي أمبي بركة أندبا ماي بركة الله أني بركة من كان دانتي بركة من دا أمبي أما تنو نانا أني تنوني من كان أني دانتي تنو منا. Ale ala kelen ale de nin batoli ka kan ale ala kelen pe de danan tan fɛn bɛɛ lajɛlen dan filanan tɛ ale ala la a ka masaya kɔnɔna na. an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka ciden do, ala ka nabi ɲuman do. ala y'a ci ka cili kɛ hinɛ ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma. ala ka kisi ani ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ alakira Muhamadi ye. ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira furumuso barikamaw ma. ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma. kira jɛɲɔgɔn minnu n'olu la fɔlɔ ye Abubakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira jɛɲɔgɔn ba ninnu ma. kira jɛɲɔgɔn minnu n'u jɔra ala ka ciden kɛrɛfɛ ni diinɛ in sinzili ye dugumakolo kɔ kan, kira balolen ɲɛna, u jɔra ala ka ciden ka diinɛ kɔrɔtali baara la kira ntanyalen kɔfɛ. u ma sɛgɛn, u ma salaya, u ma ɲinɛ. ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma. an baden alisilamɛw, ala ye silamɛya jɔ sen 5 de kan. a jɔ sen 5 kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'a jɔyɔrɔ do silamɛ ka silamɛya dafali a n'a timɛli la. jɔ sen 5 ninnu na fɔlɔfɔlɔ o de ye ala kelenbaganciya ka sabati an kumakan an'an dusukun, o 2 bɛɛ lajɛlen na, an'an ka kɛwale bɛɛ lajɛlen na ala kelenbaganciya ka sabati. 2nan o de ye ka seli jɔ ala ye komi ala y'an yamaruya cogo min na siɲɛ 5 tile kɔnɔ.
sabana o de ka sungalo sun ala ye le muganin kononta walma kile bi saba ko me ala ya an yamariya la cogo min na annanina o de ka jagabo harjigela sorola ala ye soro min di ma diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna na ni jagabo sharati dafara i ka soro la wajibiyara i ma i ka jagabo a la a duruna o de ye silamɛ cɛ n'a muso ala y'a faridaya a kelen kelen bɛɛ kan u ka taa ale ala ka so hiji siɲɛ kelen u ka ɲɛnamaya kɔnɔ nin jɔsen duuru in de ye silamɛya jɔsen duuru dafalen nka n ka bi walanda bɛna boli min kan o de ye silamɛya jɔsen duurunan ye n'o ye ala ye hiji min faridaya silamɛ cɛ n'a muso kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan tuma min na Allah subhanahu wa ta'ala ye Sayyidina Ibrahima yamariyani alkaba joli ay alkaba jɔ ka ban a bannen alkaba joli la ala y'a yamariya k'a ka buna hadamadenw wele ka na ale ka so in hijili ma n'o ye alkaaba k'a ka hadamadenw wele ka na alkaba hijili ma Sayyidina Ibrahima kabakoyara ale bɛ ni ala y'ale yamariya ni weleli in ye kɛnɛ min kan mɔgɔ si tɛ yen jango ale yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ wele mɔgɔ yɛrɛ man sɔrɔ ale la jango k'a fɔ ko mɔgɔ tulo bɛ ale la a ko n tigi ala ne dun bɛ weleli kɛ cogo di ɲɛ tɛ mɔgɔ la mɔgɔ ɲɛ tɛ n na n tulo tɛ mɔgɔ la mɔgɔ tulo tɛ n na ne bɛ weleli kɛ cogo di o la n tigi ala ala y'a ka ciden yamariya a ko wa azin fi nnasi bilhajj ni ala ye e yamariya e ka weleli kɛ ka ɲɛsin buna adamadenw ma ni ale ala ka so hijili ye ala ye min ɲini ciden fɛ o de ye weleli ye nka min ye weleli laseli ye buna adamadenw ma a ko b'ale yɛrɛ ala de bolo ni ne b'a yira n'an baliya silamɛw ko silamɛya baara bɛɛ la ala bato baara bɛɛ kɔnɔ ala ye jɔnw yamariya ni min kɛli ye o kɛko 10 jɔnw fɛ a kɛcogo la a dafalen ala ka jɔnw fana ni min ka kan sara la diɲɛ na yan ani lahara n'a dama to buna adamadenw na ala batobagaw a datotɔ anw na dɛ ala batojɔnw ala ye min fɔ n'anw kɔni y'o kɛ ala ye min fɔ ala b'o kɛ dɛ ala ye nabi ibrahima yamariya ni weleli ye a ye weleli kɛ kungo fantan bantan kɔnɔ cɛ ɲɛ t'a la sɛ tulo t'a la muso ɲɛ t'a la muso tulo t'a la adamaden si ɲɛ t'a la jango k'i tulo k'a la a ye ala ka weleli lase nka a siga tɛ mɔgɔ si la diɲɛ kɔnɔ bi ko weleli ka ɲi ko ala y'a lase dɛ ala y'a lase buna adamaden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se k'a fɔ de ko i tɛ silamɛ ye mɛ ma alikaba tɔgɔ mɛn ayi i bɛ se k'a fɔ i tɛ silamɛ ye mɛ ma silamɛya tɔgɔ mɛn ayi i bɛ se k'a fɔ de i tɛ silamɛ ye nka silamɛw ka diinɛ fɛn dɔ b'a kɔnɔ ko tɔgɔ ko hiji ko silamɛw b'o kɛ bunadamaden tɛ min ka mɛnni walima i ka yeli ma se o ma ala dan télévision ma o b'a yira k'a fɔ anw adamadenw ala tɛ anw yamariya foyi kɛli la n'anw y'o kɛ ko tɔ kɛbaga a n'o tɔ ɲɛbaga n'o tɛ ala yɛrɛ de ye o tuma an baden silamɛw hiji kɛra silamɛya jɔsen duurunan ye ka faridaya silamɛw kan ka k'u ka diinɛ dafalan ye nka a ka kan an k'a dɔn ko hiji ye farida de ye siɲɛ kelen
silamɛ kelen kelen bɛ si kɔnɔna na n'i ye fɛn wɛrɛ k'o kɔfɛ o ye ka baraji dɔ jidi ni baraji dɔ ye mais min ye wajibi ye o ye siɲɛ kelen ye o siɲɛ kelen wajibiyalen don silamɛ kan a yɛrɛbakun de la ka kɔn a ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka taga nka diinɛ faamuyabaliya kama a kɛra adamadenw tagabolo ye u bɛ mɔgɔw de bila ka taa hiji la ka ɲinɛ u yɛrɛbakun kɔ o ye fili ye silamɛw kan ka bɔ fili min na ka d'a kan i yɛrɛbakun fɛn min kɛbaliya n'a bɛ se k'i ka diinɛ tiɲɛ ka fiɲɛ bila i ka diinɛ la n'i y'o to ye ka mɔgɔ wɛrɛ bila o k'o kɛ ni saya y'i sɔrɔ ka ala ka hakɛ to i fɛ i ka da la i ye baara kɛ baara min na i ka diinɛ tiɲɛ dɛ ka d'a kan hiji ye farida de ye farida kɔrɔ ye mun ye fɛn min tɛ se ka bila fiyewu n'a kɛli sarati kɔni dafara i la ka ban o tuma a banna dɛ a kɛli kɛri a wajibiya jɔra o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na silamɛw an ka nin faamuya an ka baaraw kɛ kɛcogo la ala ye an yamaruya ciden ye an yamaruya an ka kɛ kɛcogo min na hiji ye farida ye an kelen kelen de kan sani an ka fɔ an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka farida an b'an cɛsiri o la fɔlɔ a ka sɔrɔ an y'an yɛrɛ ka farida an y'o bɔ sen na alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko ni ala ye hiji se kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye saya k'i sɔrɔ ka sɔrɔ i ma hiji ala dun ye hiji se k'i ye i tora i bɛ ka retarder i tora i bɛ ka retarder alakira ko ni hiji kɔni se dafara i ye don min na kisi ni nɛɛma ba ye i banna ka taga hiji la ko n'a y'o tigilamɔgɔ diya a ka sa yahudiyaya la n'a y'a tigilamɔgɔ diya a ka sa nasaraya la k'a bɛɛ ka kan ko danfara si t'u ni ɲɔgɔn cɛ nin b'a yira k'a fɔ hiji tɛ fɛn dennin ye silamɛya diinɛ kɔnɔna na silamɛw an ka hiji ka taa ala ka farida bɔ an kan na kabini a sarati bɛ dafa don min na an kana foyi bila an ɲɛ an kana kɛ bolokɔfɛ fɛn ye ka da ka fɛn bɛ an na fɛn min t'an ta ye an k'an jija an kana ala ka wele kana se an ma ka sɔrɔ an ma ala ka farida bɔ an kan na an cɛ n'an muso an denmisɛn n'an mɔgɔkɔrɔba ala ka nin hakili ɲuman d'an bɛɛ ma alakira sallallahu alayhi wa sallam hiji min ni ala y'a kɛ silamɛya jɔsen duurunan ye hiji ni bato silamɛya jɔsen duurunan ye hiji ye bato min ye ale bato in y'a dama bato de ani silamɛya bato tɔ si fana tɛ kelen ye hiji ni sali tɛ kelen ye hiji ni sun tɛ kelen ye hiji ni jakabɔ tɛ kelen ye bato o bato bɛ silamɛya kɔnɔ a bato bɛɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana jamana i jɛ bɛ se ka bato bɛɛ kɛ maa bɛ sali yɔrɔ bɛɛ maa bɛ sun diɲɛ yɔrɔ bɛɛ maa bɛ jakabɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ nka silamɛw hiji bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ kelen pe de la ni mɔgɔ min ma taga o yɔrɔ la hali ni diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen di ala ma a tɛ se ka bila hiji nɔ la o b'a yira k'a fɔ hiji alabato kɛrɛnkɛrɛnnen don alabato min nani alabato man kan silamɛ ka bato kɔnɔna na alabato min ni silamɛya jɔsen duurunan min don a ntanya ka da silamɛ yɛrɛ ka fili kan o ye silamɛ ka diinɛ tiɲɛni ko de ye ala ka ne na aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko hiji ye arafa de hiji ye arafa de hiji ye arafa de fɛn o fɛn bɛ kɛ ka kɔn hiji ɲɛ o bɛɛ ye hiji baara dɔ ye fɛn fɛn bɛ kɛ ka kɔn arafa don ɲɛ o bɛɛ ye hiji baara dɔ ye fɛn fɛn bɛ kɛ arafa don kɔfɛ o bɛɛ ye hiji baara dɔ ye nka fɛn kelen pe min n'i y'a sɔrɔ i ye hiji sɔrɔ n'i y'a jɛ i ye hiji jɛ o de ye arafa jɔli ye arafa tile mun bɛ jɔli ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma arafa sɔrɔ i ma hiji sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i jɔra arafa kɛnɛ kan hiji sarati ka baara tɔw dafa i ka hiji dafara
ngarafa dunye dunkelende de ni mo mi nyaaje fo sanre arafa note esembora o hiji ko konna alaka ko sallallahu alayhi wa sallam ako al hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna ko hiji minelle ala ye hiji ni minen ko sarawre sito o hiji la ni al jannate femi saraye al janaye o bayra salama ko fote fende ni anga dine kono de fem bade anga dine kono salama o anga dine donc anga dine bara chola salama o anga dine donc anga dine na nambulo flay salama o anga dine donc kanga dine bara ikomi ala ye an yamari anga bara chokomi ikomi ala ka chiden kisin nema baye aye an yamariya kanga bara chogomina ikoma ya fo aka hiji labando aka sabawi ako khudhu anni manasikakum ako sabawma aye naje me hiji barake chogomina kan na dige hiji barawla o kunye munye maoma ne esonama kumbatu batuma were site ni ala klente kafo ala kira muhammadu kisini nema bay ala ka cidendo ala ka nabi nyumando okuma foyire manyini fe ka hiji komi ala kira hijira chugumina e femunun ke hiji kono ko luke ama femunun ke hiji kono kanolu farakan luta doyi mi hiji karani ke chugo yalla ala ka ciden ko sallallahu alayhi wa sallam ko o hiji ko sarawre shitola ni aljannate akagan islamew munun hijira ani munun be labena kataga hiji akagan anga do kafa alakira sallallahu alayhi wa sallam ay kangarida amantoni islamew ya amantoli mania jonye kabo muma kabo hiji kelen koro ala kelen koro ka hiji noya islamé akata ala ka farda bo akana o hiji ni o sarama ke ala fedore ni islamé jurmu mume bela jelen kafarlite ala be islamé ka hiji minna jurmu mume bela jelen kafarlide kaslamé ke komi abange ba musomanya abange domena ka ko ka ba jurumuna ala ka ciden kisin nema ba ko hiji minele mbode ke islamé ate dawma ako wa hiji minele ko sarawere tala ala fe ni aljannate ala ka ciden mu fo hiji minele sartila islamé sani gata hiji la jogonyma munun tumbila itale hijila do faralo jogo nyumanka islamé sani gata hijila jogo kolo munun tumbila itale hijila yo jogo kolo nun to alaye imasego jogo kolo nun matuguni isenen koro ko fe ga wo hijila ala ka ciden ko sallallahu alayhi wa sallam ko e tamasere kana kantade kafo o hiji ala yo o mina hiji min kofe hiji kebaga amma sigin aka fili koroma amma sigin ala dimin ko koroma au contraire ay dode fara ala batoli ko nyumanka ay dode fara tesirikan amma batolila ka banki yoro janya fonkelilma femunu minani maka diminya koro femunu minani asigninye aka junubu koro kuna ye mogo min ka tabulo ye o chogola hij atigila mogo na len koro ko fe ka bo hijila ko sigatala ko e tamasire bangelende mimba ayira ka fo tigila mogo ka hiji ala ya amne ambani ni masa subhanahu wa ta'ala fe mogo munu nu hijira ka teme ni ala ye ni famiyal ko nyuman du ma ka sabati
ala batolika ku yoro janya ka bo ala dimin ko ma ala kan ani aw faraw mo ko cesirlunga mamnun fana ngani alendo ni hijiye ambani masa subhanahu wa ta'ala fe hiji ke ko nyuma ala kan no ya uye hiji barake ko nyuma ala kan no ya uye ko nyuma ta ko nyuma segi herala ala ko no ya uye unata hiji mina ala ka ke hiji mina lenye ko seginen ko fa ala ku ga dina saniya ala ku ga dina sabati ala kanu segi shaytana ka bolo kan kada ka ode sababu ya min bayra ka boku ka hiji majme ka hiji tiana ala kan kiso uma chers croyants, le pèlerinage constitue le 5e pilier de l'islam. L'islam est constitué de 5 piliers. Chacun de ces 5 piliers a ses prérogatives, a ses fondements, a ses exigences. Mais le 5e pilier qui est au centre de notre sermon de ce vendredi a comme particularité une adoration intense de notre Seigneur, mais qui, à l'opposé des autres adorations, ne peut se faire que sur un seul endroit, sur une seule partie de la terre, qui est la Mecque. Qui parle de pèlerinage, parle de la terre sainte de la Mecque. La prière est un pilier de l'islam, elle peut se faire partout dans le monde. L'aumône est un pilier de l'islam, il est également réalisable partout dans le monde. Le jeûne du Ramadan est un pilier de l'islam, il est accomplissable partout dans le monde. Mais le pèlerinage est ce pilier particulier de l'islam qui ne peut se faire que sur une seule partie de la terre, un seul endroit de la terre, qui est la Mecque. Et pour faire le pèlerinage, le musulman a l'obligation de quitter sa terre natale, de quitter sa famille, de quitter son travail. C'est tout cela qui donne au pèlerinage sa dimension sacrée. C'est tout cela qui donne au pèlerinage son importance particulière dans l'adoration du Seigneur. Et selon les dires du prophète, paix et salut sur lui, le pèlerinage exaucé, le pèlerinage agréé par Dieu, n'a d'autre récompense que le paradis. Quand le pèlerinage est exaucé par le Seigneur, alors il réserve aux pèlerins son paradis. Mais le prophète de l'islam a défini les signaux, les remarques qui sont faisables sur un pèlerinage exaucé. Un pèlerin au retour du pèlerinage, sachant que tous ses péchés ont été effacés grâce à la miséricorde du Seigneur, ce pèlerin ne reviendra plus à ses anciens démons. Ce pèlerin ne renouera plus avec les gros péchés. Ce pèlerin s'éloignera définitivement des choses qui fâchent Dieu. Et au même moment, ce pèlerin augmentera et renforcera l'adoration du Seigneur. Selon le dire du prophète, ce constat est la marque implacable d'un pèlerinage exaucé. Mais si tel n'est pas au rendez-vous, le pèlerin au retour, qui retourne à ses anciens démons, qui retourne à ses anciennes mauvaises habitudes, qui retourne à tout ce qui fâche Dieu, ceci est un signe palpable
que ce pèlerinage en réalité n'a été qu'un voyage touristique et non un pèlerinage. Que Dieu nous en garde de cela. Qu'Allah exauce le pèlerinage des pèlerins. Qu'Allah agrée le pèlerinage des pèlerins. Qu'Allah accepte les prières qui seront faites par nos pèlerins. Qu'Allah, par la force de ces prières, apaise nos pays. Par la vigueur des prières des pèlerins, qu'Allah apaise le monde. Qu'Allah apaise le monde. Qu'Allah apaise nos pays. Qu'Allah apaise nos sociétés. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Qu'Allah renforce notre foi. Qu'Allah nous éloigne des méfaits du Satan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال، ألحنا بالصلاة أيا